Haleluya. Ni asubuhi nyingine njema ambayo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa msaada wangu na amenilinda na amenionekania, na ndio maana ninamshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu ya neema na kibali ambacho ameweka katika maisha yangu. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuona ni vema niweze kuona jua siku ya leo. Ninasema Bwana apewe sifa na inuliwe. Ni kwa sababu ya upendo ambao alitoa, akatoa Yesu akafa, ni kwa sababu yangu, na ninashukuru Mungu kwa jambo hilo siku ya leo. Wapendwa, ningependa ya kwamba tukapate kuangalia maisha yetu chini ya jua, kwa sababu tukiwa chini ya jua kuna maisha tunaishi na ni mazuri, lakini kuna maisha mengine ya baadaye ambayo yanakuja baada ya kutoka katika mwili huu. Maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Luka kifungu cha 16 kuanzia mstari wa 19, hapo kuna kitu kinazungumziwa. Maandiko inasema ya kwamba wakati Yesu alikuwa anahubiri habari, alikuwa anapenda sana kutumia parables. Na sasa hapo kuna kitu kinazungumziwa kuhusu maisha yetu ya saa hii na maisha ya baadaye. Kuna mtu ambaye ako pale. Maandiko inaongea kuhusu mtu anaitwa tajiri na Lazaro. Na ninataka tuangalie neno yetu ama dhimu ya leo ni kuwa maisha ya sasa na ya baadaye, ama maisha ambayo tunayoishi duniani. Tusiishi maisha mazuri, tusahau ya kwamba kuna maisha ya baadaye. Haleluya. Kama vile wengi wameishi, wengine wameishi maisha ya sasa, wako na kila kitu, wako na magari, wako na manyumba makubwa, wako na magari, lakini wamesahau ya kwamba baada ya maisha haya kuna maisha ingine tunaenda. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akawa akiwahubiria, anawaambia ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa tajiri, jamaa ambaye alikuwa na vitu nyingi, alikuwa na kila kitu, alikuwa na magari, alikuwa na vitu vyote vya kutamaniwa vya dunia hii. Maisha yalimuendea vizuri, aliishi maisha mazuri, maisha ya kufana zaidi. Haleluya. Hizo nyakati huyu tajiri alikuwa na kila kitu. Aliishi maisha ambayo alitamani, aliishi maisha ambayo alitaka, aliishi maisha mazuri na ya kupendeza. Lakini kunazungumziwa tena, kulikuwa na mtu mwingine ambaye jina lake ni Lazaro. Lazaro hakuwa na chochote. Lazaro alikuwa anaishi maisha ya shida, alikuwa anaishi maisha ya kuokota vitu chini kutoka kwa tajiri. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa anakaa katika malango ya tajiri. Chochote kilichoanguka chini alikuwa anachukua na kukila. Haleluya. Hata tajiri hangemwekea chakula, hangempea vitu nzuri ambavyo alikuwa anatumia. Alikuwa anakula na mbwa wa tajiri. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo ningependa kuzungumzia maisha ya sasa na ya baadaye. Ndiyo tunaishi vizuri, ni vizuri kuishi maisha mazuri, lakini ningependa ujue ya kwamba mpendwa, usisahau ya kwamba kuna maisha ya baadaye. Haleluya. Yes, maandiko inasema ya kwamba wakati ukafika
hawa watu wawili, tajiri na Lazaro, wote wakafariki siku moja, wote walifariki. Haleluya! Walipofariki, nataka tuangalie vile ilivyokuwa. Maandiko inasema ya kwamba wakati walifariki, maandiko inasema Lazaro alichukuliwa na malaika akapelekwa katika kifua cha Ibrahimu, naye tajiri alienda Jehanamu. Haleluya! Maandiko inasema ya kwamba tajiri akiwa kule akainua macho akamwona Lazaro akiwa amelala katika kifua cha Ibrahimu. Maandiko inasema ya kwamba tajiri akalia, tajiri akainua sauti akasema, Lazaro, naomba ya kwamba ukapate kushika maji na kidole chako. Haleluya! Kwa sababu mahali hapa ninaungua, mahali hapa ninateseka, mahali hapa ninachomeka, mahali hapa ninapata shida. Haleluya! Lakini kuna jambo ambalo tajiri alijibiwa. Aliambiwa ya kwamba hakuna nafasi, kwa sababu mahali hapa kuna bonde kubwa ambayo inatutenganisha. Mtu asiweze kutoka mahali hapa aende mahali pengine. Haleluya! Oh, haleluya! Maandiko inasema ya kwamba basi mtajiri akaambia Ibrahimu ya kwamba aweze kutuma Lazaro, akawaambia ndugu zake wabadilike. Haleluya! Lakini akamwambia huko kuna manabii, huko kuna watu wanaohubiri neno, na kama hawawezi usikia hao, hata malaika akitoka mbinguni hawawezi kumsikia. Haleluya! Yes, ndugu zanguni, mimi ni mhubiri wa siku ya leo. Ninaomba ya kwamba ukapate kusikia neno la Bwana. Kuna maisha ambayo yanaonekana yanaelekea mahali, lakini maisha yanaelekea ukuzimuni, yanaelekea katika taabu. Ni vizuri sana wapendwa, tutazame maisha yetu vile tunavyoishi. Usiweze kuishi maisha mazuri na ya kufana zaidi, lakini mwisho wako uelekee Jehanamu. Haleluya! Bwana asifiwe. Ndugu zangu, siku ya leo ningeomba ya kwamba kila mmoja akapate kuchunguza maisha yake. Chunguza maisha yako. Wewe ukiondoka siku ya leo, Mungu akikuchukua siku ya leo, wewe utaelekea wapi? Utaelekea Jehanamu ama utaelekea kwa Mungu? Haleluya! Wapendwa, kuna hatari iliyo mbele yetu. Wakati ambao tunaishi vile tunavyotaka, wakati ambao tunaishi vizuri katika dunia ya leo, na kusahau ya kwamba kuna mbingu ambayo tunaenda, kuna maisha baada ya maisha haya, kuna mahali pengine, na ni bora ya kwamba kumalizia kwa jambo ni bora kuliko mwanzo wa jambo. Haleluya! Ninakuongelesha mpendwa, siku ya leo. Chunguza maisha yako. Wewe ukifa leo utaenda wapi? Maisha mazuri bila Yesu ni bure. Maisha mazuri bila wokovu ni bure, kwa sababu ukifa leo hakuna jina lako halijaandikwa katika kitabu cha kumbukumbu la Mungu. Haleluya! Lazima uandikwe katika kitabu cha uzima. Lazima uandikwe. Kama unapenda kuenda mbinguni, kama unataka kuenda mahali pazuri, lazima uandikwe katika kitabu cha uzima. Haleluya! Ndugu yangu, ninakukumbusha ya kwamba maisha ya baadaye ni maisha mazuri. Maisha ya baadaye ni maisha ya kufanikiwa. Ni vizuri zaidi kuchunguza maisha ya baadaye wakati tutatoka katika ulimwengu huu. Maisha ambayo tutaenda ni maisha yepi? Haleluya! Wewe uko pale unasema ya kwamba maisha yako yanaendelea vibaya, unasema ya kwamba wewe unaishi vibaya, unasema ya kwamba
siku ya leo Mungu akikuita, hauwezi enda katika kifua cha Ibrahimu, hauwezi enda mbinguni, hauwezi enda mbinguni. Niko na habari njema, nimeleta habari njema. Nataka kukushikanisha na mkombozi Yesu. Ukishikana na Yesu, ukishikana na Yesu, unaenda katika uzima wa milele. Ukifa leo, unaenda mbinguni. Mpendwa, ni vema sana kuenda kufurahia, ni vema sana kufurahia. Afadhali kuishi maisha mabaya na ukifa uende mbinguni. Haleluya! Afadhali kuishi dunia hii bila vitu na ukikufa unaenda mbinguni. Haleluya! Mpendwa, unasema ya kwamba ungependa kushikana na mkombozi Yesu siku ya leo. Unajichunguza vizuri, unajua ya kwamba hujaokoka, unajua ya kwamba hujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Siku ya leo ukaweze kushikana na mkombozi Yesu. Mpendwa, sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimetambua ya kwamba nikifa leo siwezi kwenda mbinguni, na nimeamua kukufuata. Kuanzia siku ya leo, futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo, Yesu, nitakufuata. Kwa jina la Yesu nimeokoka na hata kuamini. Mpendwa, umesikia neno la Bwana siku ya leo. Ninaomba ya kwamba ukapate kutafuta kanisa ambalo linahubiri Mungu ndani ya roho na kweli, na uingie mahali pale na ufanyie Mungu kazi, na Mungu atakuonekania, na Mungu atakuinua, na Mungu atakulinda, na jina la Bwana litainuliwa katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba ya kwamba ukapate kutembelea msikilizaji na mtazamaji wa video hii siku ya leo. Amekukubali na amekupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Naomba ya kwamba ukatembee na yeye, ukamulinde katika mahali, kila mahali, ukamuonekanie na ukaingilie katika maisha yake, na jina la Bwana litainuliwa. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu. Ninaliinua jina lako na kulishukuru jina lako na kuliheshimu jina lako. Jina lako liinuliwe na jina lako litukuzwe. Ninaomba ya kwamba ukatempige hatua na huyu mtazamaji, ukaende na yeye mahali popote, ukamulinde na ukamuinue na ukamuonekanie. Pokea sifa Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu uliye Bwana na mkombozi, naomba na kuamini. Shalom. Mpendwa, mbarikiwa, ama ukaweze kulike video hii na ukashare kwa watu wengi zaidi, na utakaponisaidia kufikisha ujumbe kwa watu wengi zaidi, Mungu atakuinua, Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Asante msikilizaji, barikiwa na ukuwe na siku njema. Asante.